रविवार तो जो उठिकी चा पीकी आज तो किसी कम ना तो चल जा आम छात पारा खाइले कि नहीं से देखा बाकी छात फूल गछ अच्छी फूल केतटा फुटुची देखा चल बुलू नो गोटा गोटा मो पाखे मो पाखे आराम से मारना तू क्या सब मारती तू क्या खाई आगे खाइबे ये सब कौन कालू कौन एका बेसी देखुଛି ଡନ୍ ଦେଖୁଛି ସେ तू डन आ तू आ तो भी दे दो ନିଅ ले ले al ले आ तू आ ले ଭୋ କାଳୁ ଗଲା ले ଏବେ ले ले आ आ सीधे मात्र बस आड़ू कैमेरामैन फोकस कर सीधे मात्र बस ये ले तू ले ଇଏ କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି ले ଆଉ କିଏ ଖାଇବିନି कला परा कैमेरामैन फोकस कर ये बुड़ गाइल पुणी ताको बाड़े बाहर कर दोची तू उठे ले आ आ तू जी आसे बसिला सी खाली कहू मु खाली एका बसी ले फूल थिला आज कहीं तोड़लन तो तो कहबे ये जे बसब एपटे सी कह मु सब खाइबी देखुन एटा खाऊची पाखर एते चाउल अच्छी ताको खाऊनी जे बसुची ता पाखु दौड़ुची ताको बाड़िया पे ले आ तू आगे बाड़े होला तू तोर एपटे दिया तू खा हाँ दी जण तू तुम दी जण सेपटे खा तू एपटे एका खा आ जब बाडे सब देखिए ये कौन एका सब खाइब एपटे बस खाइब सेपटे बस खाइब कौन कथा सी तांकर खातु तोर अलग दिखाई सब जाना 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 गला तू सेपटे चाउल खाई सेपटे खाऊ एपटे खाऊ मरामरी होला ले नहीं तू जाना छाड़ तू एडी रह एडी देखनु अरे तू एपटे रह तो चाउल दिया तू खाइबू तू सेपटे दौड़ू कौन तार सैला तो मारुची मारुची ते माड हो कालू माड हो कौन घुमुरी देखुଛନ୍ତି ହଉ ଛାଡ଼ ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ସରିଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଫୁଲ ସେତିକି ଆଉ ଦିଅନି ଆସ ପୁଳା ଚାଉଳ ସେରେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିବା এইটা হচ্ছে কি মন্দার ନାଲି ମନ୍ଦାର ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଲି ମନ୍ଦାର ଏଇଟା ଲଗେଇଥିଲେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 15 ଦିନ ମାସେ ପରେ ବୋଧେ ଫୁଲ ହେଲା ଆସିଲା ନା ଫୁଲ ଫୁଲକୁ ଆଡ଼େ ପଛ ମାସେ କି 1.5 ମାସ ପରେ ଫୁଲ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏପଟେ ଆସ
এইটা ମୁଁ ଆଣିଛି ୟେଲୋ ହଳଦିଆଟି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଏଥିରେ ଫୁଟିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଙ୍କ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟୁଛି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ। ଆଉ ଏପଟେ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ନା ଏଇଟା କ'ଣ କି କଲର? ମହାବୀର। ଏଇଟା ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ମହାବୀର। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ହେଲାଣି। କେତେଟା ଫୁଲ ଉଠିଲାଣି? 25ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଫୁଲ। 25ଟା ଫୁଲ ଦେଖି ଭଲ ପକା ପାଖକୁ ଏଟେ ପଛୁ ଏଟେ ପଛୁ ଏଟେ ପଛୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ହେଲାଣି। ଏଇ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ କଢ଼, ଏଇ ଗୋଟେ କଢ଼, ଏଇ ଗୋଟେ କଢ଼। ଚାଲ ବଢିଆ ସେ ପ୍ରଜାପତିଟା ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉଠି ବସିଛି? ଫୁଲ ଫୁଲ ପାଖରେ ବସିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ହଁ ଏଇଠି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଲାଇକ୍। ନମସ୍କାର।